Goyang đang có goyang phải đi, nung yang phải đi. Nong ini lebih tonggo apa nih? Ini cere bian tengah cere bang. Kalau mau borok no, mak tahu. Ini apa yang ini top jepru bo samung kayu. जों도 ताऊ যতক্ষণ পর্যন্ত বিনি কোনো কিছু নিয়াসা जों একেবারে বিনি মানथाय सक्तायनि ব্যাপারটিयै जों अवले जों कग्रि थां आसनखौ जों जेसेबां खायनाय Tai joto nangmani, ini justice nangmani abon kile fight kile tong. Sini takuk Runel de Burma, bobo haino dofani bagi yang ojo kuno tai mothani porisiri na thanglia. Sini takuk Hollywood chakma tai chin yang otong sini borong bana takuk Surun de Burma tai chin takuk Biswajit sini borong bana ata bono haino kolo nukjaya heng tong khai pano bono khujagi tong khano nuknai no rok joto jakono borong bana ngapara Ronjit de Burma khadulai no samukhlai tongo bini justice ma esak जों fight bok khai thana je bansak गावजा गाव जे फाइजाक रक अजगा तिनि केबो एक्चुअली राजनीति न तर्जगि फाइनाय बरक करै सिनि दफानो हामजगि फाइनाय रक सिनि आंनाव न कयने जुदि न बिसुजिन बागै बिचार माना हंका काय नर कुनो जागा माने ता उसलुति अब ननि राइट दङ सिनि राइट दङ जों अब माने आइनदि गिता सबसाबदि একটা সেকেন্ড কম রাখায় নং একটা ডিমান্ড দাবি দংনাই বিশ্বজনী যে চাকরিনি বেতন যে মান দংমনি আবো সারা বছর যে বিনি রিটায়ারমেন্টনি বয়স ফায়াসাক ব আ বেতন মানানে উঠু প্লাস যেটা নিনি নুখুঙো তা বিহিরং নপানো চাকরি কাছে মারনাই তে প্লাস বিনি বরি বসানি যে পরিথাননি arang no सरकार मारनाय नर आबो रां मिनिमाम जे बोसानो परितलांनानै आगनानै आनि जे कय मुंखाय नर गोबां खायनो साना नांगौ 50-60 लाख आबा एसे मिनिमाम माने उचरायनो परनानै प्लास बिसय जे थिमानि जेटा बिनि जे डिमान्ड जे रां जों एक्चुअली 1 crore जों साना नांगौ একটা আবো চিনি ডিমান্ড না নাংলাই পরিবারনি ডিমান্ড না নাংলাই ওনকাকাই ওই থাইন সামানি আমরা চাকরি মারনাই প্লাস বিনি যে বেতন আবো বজে রিটায়ারিং আসা আবো মানো নাংলাই আবো কাইসা নমি ডিমান্ড দङ ওনকাকাই তাবো जेफ्रु पुलिस रक ननने आहि राय आमति राय नै बखा कमजोर खायै माने चलाय खायै बर ननो आदै खायना लाने nga kuno paper kuno kagojo blank rogo 6ta rodi kiba form sijak panar fill up khaje gya ar rogo nor 6ta rodi nga aboni bagai nor khub alat ma tongnai na ka nor no ang जों फुनामो खालाम थाङोनो जों नरबो जुगाजु खायो जों जततुक जुबाय मानसा जों जेता आइडिगे साहाय्य खाय नों जे हेल्प नांगमनि जों सादि जों जत नों फेमिलि लगे दंनाय जों दंनाय नों लगे नर एनी प्रॉब्लम एनी टाइम जेकुन समय कॉल खाइ दिसुना जों नों लगे दंनाय बिसाने ते नों ना बुआरा किसा चुबा सुर हका बिनि मानथि किसा रां 50,000 किसा चुबा सुर हका नों नों सामु थेपादि om bade bu je nang khai taisa no samgai help man abono bukuru kalamnai pabuno kalang kan down case lang 50,000 down suno sign ko তোমানি কোনো মিডিয়া প্রকাশ খাই যাগিয়া yes কোনো মিডিয়া প্রকাশ খাই যাগিয়া আং মিডিয়া রকম বারবার কইমানি কোনো সাজাগিয়া সাকানা রক জেনুইন তংদে চিনি বরক নবু হামিয়াংকে হামিয়া ফনুকদে নরক নবু বর হামিয়াংকে হামিয়া ফনুকদে নে কাবকজাক কিন্তু বরক বরকনি বরক যে আসুক নিশ্চয়ভাবে নিঃশংসভাবে যে খুন খাই মানে নগৈ তংফনো আবো মিডিয়া প্লেসিংয়া তাই থাইসা কক্ষে হাই आफुरु 44 जारी आइन चालू दङ किन्तु कोनो 44 नि आइन व्यवहार खाया जे मात्र रविवार सालबो आइनि बुचा मारैना आं नगद बुनानै नै नगद बुनाय आनो विभिन्न महल থেকে संजाखा बरब नं तुनांनाय आं साका 80% नेपाल टेलाव तुनांनाय 20% केबो देम दमो तुनांनाय परिस्थिति मातां चिन्ता भाबना खायै आखे तामा खायजाखा oyang kintu 44 jaring tungu kintu serpi provide khai jagya
বিশ্বজিৎ ডেড বডি টুবু ফুকে নেপালটিলা গোটা এলাকা নেপালটিলা সে টুবু নাই মাবা গোটা এলাকাও সিআরপিএফ প্রোভাইড খাইতিং জাকা বারি সিলিং জাকা আং বুখানাং জাকা বুখা মুখ তিকলাই জাকা তামো চংবা গুন্ডা দেবা তামো গুন্ডা দে তামো বগে তাক বলে নেপালটিলা বলে ব সিআরপি প্রোভাইড খাইনে নাংফি 44 জারি যেখানে আইন অমান্য খেতিং জাক মানে আবার জাগালে তামন বগে সিআরপি প্রোভাইড খাই জাক জাং যখনই সিআরপি প্রোভাইড খাই জাক খাইনি আইন খুঞ্জো সখা আং লগা লগা দেমদম তনানে হি তৈয়ারং থাকা দেমদম টুব ভুকা নেপালটিলা টুব নাই বনাইন কপ मथानि आदं रग दङ INPT नि आदं रगबो दङ UIPC नि आदं रगबो दङ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন नि বরম गोनां आदं रगबो दङ जों একটা जॉइंट एक्शन कमिटी नि आदं रगबो तै जुदा जुदा गोबांमा बदलनि आदं रग जों प्राय 50 जननि একটা টিম তাকুক বিশ্বজিৎनि नगो जों फायगा এবং ফাই বরগনি খা দুমাও जोंबो फाय बरग बाय मानजाक फाय जिनिबो खा दुजाकनो जों अरो तिनि गोबांमा कक खनाय दैबो चिनि बिसिं मानसुकमानि जों फायजागो 144 जारि ख्लाइजाक जागाओ जेदिनो ब बुथार जागो आरो कोनो पैरामिलिटारी फोर्सेस बा एडिकुएट फोर्सेस रिजागिया फियाबा বিশ্বজিৎ দেববর্মানো বুথারমানি উলো বিনি ডেড বডি যখন নেপাল তিলাও তুজাক নাই আজরাও পর্যাপ্ত পরিমাণে সাফিসিয়েন্টলি প্যারামিলিটারি ফোর্সেস সিআরপিএফ আরো মোতায়েন খাইজাকা মকক রংনো খনাই जों তিনি টিপ্রা হাস্তেনি চিনি দফানি যত বরক বেলাই ওয়ান সুকথাই দङ बुथारियानि आगे आरो कुनो फोर्सेस रिजागिया बुथार पाइमानि उलो हंके आरो फोर्स रिजागो तिनी गोबांमा हासगो जों नुगो टीएसआर एबा पैरामिलिटारी फोर्सेस नि कैम्प रग रिजागो फियाबा जिरानिया हाय रानीर बाजार हाय बा निनी कुमारघाट हाय विभिन्न जागाओ जेखाने चिनी तिप्रादफानि बरक रग गरै आरो किन्तु कोनो पुलिस बा पैरामिलिटारी फोर्सेस नि कोनो कैम्प रगनु गेस तो मबा त्रिपुरानि सरकार बा जे हायुंनो चालक तंगनाय बरक चिनि बरकनि बागै वान सुगिया जों थैतों जों थांतों आबो बरं थानि कक कतरि आबो नुकजाक खातिनि अर फाइ जों आबो नुखाय जों अकं साना मुसुंगो दफा थानसा मा तंगनाय दफा तिनि मकल तेबो मा फियगनाय तेबो कामके मा नायनाय जोंनो बुइ जतन केबल खे नुगनाय जों कराखे बसालायनो किन्तु जों तिनि समय तांलायखावर एवं बुइनि दफानि बरक रग बाय तानलायनन बुलायनन अकगनो जों साया anyone can speak anything but we have never provocated any group of people to spread the communal sentiment in Tripura. We want peace and communal harmony in Tripura. Bokni justice no bahake man riman. Justice aindigi sabdigi जों थानाय कारण ल एन्ड अर्डार से एदे नो क्वेश्चन खाइजोंनाय दिनै बुइनि बसंनि आन्दोलन बुइनि बसंनि बन कल फारसे इनोसेन्स बिसोर देवमानो बिनि डिउटिनि फिरु फाइफ्रु बनो बाहायके बोथारमान अंक बेलाखे अंक क्रिमिनल अंक बेलाखे क्राइम कतर आबन बागै जों उइलानो दाबो जों नेशनल ह्यूमन कमिशन संगलते कमप्लेन रहका नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन बरक अबनो इन्वेस्टिगेशन खायने आबन यागुलोनो तिनि जों बरनो जे एफआईआर खायमेनि जोंहा कपि दिसे कपि माखा बन एफआईआर कपि मायाको आबो मामन यागुलो जों बरनो बाहाके लीगल फाइट खायथारनाय राइट्स इन बिसिंति लीगल सिस्टेम बिसिंति जों आबनो जों साइट दंनाय ते बरनो जों सोबानाय nga chobaman bisingo jeta perpetrator je khlainai je borno bathanai aborno punishment marnai punishment ya hanga kai joto human rights जों
international kiba national जों जतदिगिनो अबना जों साइटनाय जों बाहायके जास्टिस माना बागै आमन बागै जों अलरेडि प्रिपेयार खाय जों अलरेडि सबमिशन रुखा जों ताबुक जे बन टाइम बन जरा जों आबो नासिनि दङ गाबोन साथे साथा ताबलागा जों खाना पाइके तिनि ताबलागा बर रमियाखौ गा रमियाना जों गभर्नमेन्ट आर्ट्स खायनाय पुलिसना आर्ट्स खायनाय जेटा बरनो दतिनो रम नांथु रमे पानिशमेन्ट नांथु as per the law गाबो रिया गाके जों तेबो कुसु बेरामा थाङै जों बिनि जास्टिस बागै जों फाइट माखायो खारन अब दिनै शुधु हिउमेन राइट्स होनै जे एंगल जों फाइया अब सारबो जों आस ए ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 नाबोनि जे सेब साब दंमानो आबनो तिबो जों बिजा जों नायने जों कमप्लेन अलदि उनका द्रप खाइपेके जों अब रहनाय गते जों ताबो अब खनाका जेटा बिनि बकरा जेटा जे पारपेट्रेटर नि जे बुं मानखा आबनो एगेन्स्ट अब पार्टिकुलारलि केस खाइने हनि साजा जों बरनबो जों आ केस खाइतिने जों बरन सुबानाय जततु जेसिनि सेब साब दंमोन बिसिङो अब हाकेने जों पीस एन्ड हार्मोनी लीगल सिस्टम तै थाङै जों जास्टिस जों माने बागै जों ट्राइ चाइटुनि दं ताबु जरा